छुपा नहीं था कि पाकिस्तान उन खुश नसीब मुल्कों में शामिल है जहां पे जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, वो ज्यादा टैक्स देती है, मईशत का ज्यादा बोझ वो उठाती है, और इस मुल्क में जो एलीट है वो टैक्स देने से कतराती है। और रिसेंटली एक न्यूज रिपोर्ट आई, शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पूरी तहकीक की और इन तमाम खदशात को कंफर्म कर दिया कि वाकई पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो तकरीबन 200% ज्यादा टैक्स देती है इस मुल्क के अमीर तबके के मुकाबले में। ये कहती क्या है स्टोरी? कहती थी पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके ने माली साल 2022-2023 में रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स से तकरीबन 200% ज्यादा इनकम टैक्स दिया है। तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता माली साल में 264.3 अरब रुपए का टैक्स दिया है, जबकि एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स की तरफ से अदा की जाने वाली टैक्स की रकम 89.5 अरब थी, जो कि तनख्वाहदार तबके की तरफ से अदा की जाने वाली टैक्स रकम से 175 अरब रुपए कम बनती है। गुज़िश्ता माली साल में 27.7 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट की, लेकिन इनकम टैक्स की मद में सिर्फ 74 अरब रुपए अदा किए, जबकि रिटेलर्स ने 15.6 अरब रुपए अदा किए। तनख्वाहदार तबका विद होल्डिंग टैक्स देने में चौथे नंबर पे है। गुज़िश्ता माली साल में एफबीआर ने विद होल्डिंग टैक्स की मद में 2 खरब रुपए से ज्यादा जमा किए। विद होल्डिंग टैक्स की मद में जमा रकम एफबीआर की हासिल कर जो कुल इनकम टैक्स के 61% के बराबर थी। सो जी, ये इसका पूरा क्रक्स है। और जाहिर सी बात है, जब आप टैक्स नहीं करेंगे अपने वोटर बेस को तो वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। और उसकी हमने झलक तब देखी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर चेंबर के जो नुमाइंदगान थे, उनकी जानिब से नईम मीर साहब ने बड़ी खुशी खुशी कहा कि बिजनेस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा एतमाद है डार साहब के ऊपर और उन्हें ही केयर टेकर पीएम होना चाहिए है। सो जो बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर तबका, रिटेल सेक्टर जिस पर हमें टैक्स नहीं लगाना, जाहिर सी बात है उनका आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा। और क्या कहा मीर साहब ने, जरा सुनिए। बिजनेस कम्युनिटी के साथ इसहाक डार साहब का जो कंफर्ट लेवल है वो शायद किसी और वजीर खजाना का ना कभी था, ना होगा, ना हो सकता है। इन मखसूस अय्याम में जो फैसला करना है वो इसहाक डार साहब के हक में किया जाए और इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम मुकर्रर किया जाए। ये मुल्क के अंदर जो तबका जिसका एक्सेस होता है गवर्नमेंट तक, वो कितनी आसानी से अपनी शराइत मनवाता है या उन शराइत के को हवाले से अपनी जो सारी रिलीफ है उनको एक्सटेंड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ज्यादा दूर नहीं जाते, माजी करीब की एक मिसाल लेते हैं। ये मरीम नवाज साहिबा ने 31 जुलाई 2022 को एक ट्वीट की, और उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब मिनिस्टर थे फाइनेंस के, और उन्होंने लिखा कि मिफ्ता भाई बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें, ताजिर भाई परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं, उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे। अब आप ये देखिए कि पॉलिसी लेवल डिसीजंस, मईशत की इंपॉर्टेंट जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको अफेक्ट करती है टैक्स की हमारी जो कलेक्शन है, लेकिन वो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसको हम चलाते कैसे हैं कि मरियम बीबी ट्वीट करके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को कहती है कि जरा इसको देख लें, ताजिर भाई परेशान है। और जाहिर सी बात है फिर जो मिनिस्टर साहब हैं कुछ ही देर बाद वो ट्वीट करते हैं, यानी 8:28 पे मरियम बीबी की ट्वीट आती है और 8:45 पे मिनिस्टर साहब की ट्वीट आती है, और वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो कॉल्ड मी एंड इंस्ट्रक्टेड मी टू इंश्योर दैट स्मॉल ट्रेडर्स आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द न्यू टैक्स लॉ। दिस आई शैल डू टुमारो in order to satisfy the small traders as well। So जी, इस तरह से सब मिल मिला के अपने वोटर बेस को खुश रखने के लिए ट्वीट्स के ऊपर भी टैक्स रिलीफ दे दिया जाता है, लेकिन नहीं, जो मिडिल क्लास है, आप हैं, हम हैं, तनख्वाहदार तबका है, वो देगा 200% ज्यादा टैक्स और देता रहेगा जब तक कि हमारे कड़ाके नहीं निकल जाते। प्रोग्राम के हिस्से में शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ खुर्रम शहजाद साहब, दोनों माहिर मईशत हैं। शहबाज राना साहब से आगाज करते हैं। मैंने आपकी स्टोरी देखी शहबाज, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपने डार साहब वाली स्टोरी की, फिर अब आपने ये वाली स्टोरी कर दी। ये दुख मुझे पहले से था पता कि ऐसा ही कुछ निकलेगा, तो अब ये एक्सेप्ट करें या, क्योंकि पॉलिटिकल विल तो नहीं है टैक्स के पूरे उस चीज को रिस्ट्रक्चर करने की, ये अभी कुछ अरसे मिडिल क्लास ही अपनी कमर के ऊपर ही बोझ उठाएगी। जी बिल्कुल, मिडिल क्लास को ही उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गलती है, हम आवाज़ नहीं उठाते, हम मिलके बात नहीं करते, हम अपने राइट्स के लिए नहीं बोलते, तो फिर ये हमारा कसूर है, हम अपने राइट्स के लिए नहीं बोलते। हमारे पास कोई नई नीड नहीं है, हमारे पास कोई और लीडर नहीं है, हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम लंदन जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिल लें, हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम मरीम नवाज से बात कर लें। आपके और मेरी शायद एक्सेस हो, बट हम जर्नलिस्ट, हम अपने राइट्स के लिए कम बात करते हैं, हम दूसरों के राइट्स के लिए ज्यादा बात करते हैं। यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा बोझ मेरे और आपके ऊपर पड़ा है, हम सब सैलरीड क्लास के ऊपर पड़ा है। 2 से 3 साल के अंदर 75% बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है।
2 سے 3 سال کے اندر پاکستان کی مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ 1 سال کے اندر 2 دفعہ میری ٹیکسیشن بڑھی ہے. پچھلے سال جون میں مفتاح اسماعیل صاحب کی کرم نوازی ہوئی ہمارے اوپر, انہوں نے ہمارے ریٹس بڑھا دیے انکم ٹیکس کے. اس سال اسحاق ڈار صاحب کی ہم پہ کرم نوازی ہوئی, انہوں نے ہمارے انکم ٹیکس کے ریٹس بڑھا دیے. اب صورتحال یہ ہے کہ تمام اخراجات ہم نے کرنے ہیں, ہم نے میڈیکل بلز پے کرنے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کی فیس پے کرنی ہے, ہم نے باقی سارے اخراجات کرنے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری جو گراس انکم ہوتی ہے اس پہ ہماری آمدن ہمارے ہاتھ پہنچنے سے پہلے اس کے اوپر آپ کی آمدن کے لیول کا 35% تک ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. پیچھے آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ آج کے دور میں جو میکسیمم سلیب ہے 35% والی کس چیز کے اوپر ہٹ ہو رہی ہے؟ اگر آپ کی ماہانہ آمدنی 5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ نے 1.5 لاکھ ریاست پاکستان کو دینا ہے. کیوں دینا ہے آپ نے؟ کیونکہ ان کو 86 وزراء کے لیے گاڑیاں چاہیے, ان کو آفیسز چاہیے, اتنی بڑی کابینہ چلانی ہے, اتحادی جماعتیں ہیں, ان کو بلینز آف روپیز کا انہوں نے بجٹ دینا. تو کس نے دینا ہے؟ میں نے اور آپ نے دینا ہے, کیونکہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ تو مریم نواز نہیں ہے, میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ تو میاں نواز شریف نہیں ہے جو ہمارے لیے بولیں گے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ طبقہ جو پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس اس کی آمدن ہے, ایکسپورٹر جو ہے, ایکسپورٹر کا ریٹ کیا ہے؟ 1% آف دا گراس ریسیٹ. وہ بھی وہ خرچہ ہے, اس کا آمدن نہیں ہے. ٹیکس وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس خالصتاً آمدن بچ جائے اخراجات کے بعد, اس کے اوپر آپ دے دیں. یہ بزنس کلاس کی میں بات کروں, ہمارے اوپر تو تمام گراس کے اوپر لگتا ہے نا ٹیکس. تو وہ اس نے 27.7 ارب ڈالر کا انہوں نے اس سال ایکسپورٹ کی. اور چونکہ ان کی ایکسپورٹ ڈالر میں کم تھی پچھلے سال سے, لیکن چونکہ روپے کی قدر میں کمی ہوگی, آپ کی 100 روپیہ پر ڈالر ان کو اضافی ان کو آمدن ہوئی, ان کی آمدن میں روپے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور ٹیکس اس نے کتنا دیا؟ 73.6 ارب روپیہ. مطلب شرم کی بات نہیں ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے. اور نہ صرف ان کو ٹیکس کم ہے, 1% ان کا ریٹ ہے, ان کو سبسڈائز قرضے ملتے ہیں. آج بھی اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریٹ 22% ہے تو ایکسپورٹر کو مختلف جو ان کی فائنینسنگ اسکیمز ہیں اس کا ریٹ اس کا آج بھی کم ہے, غالباً ان کا 19% ہے. 22% تو اس کا ریٹ ہے نا آپ کا انٹر بینک اس کا انٹرسٹ ریٹ. جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, میں اور آپ اگر صبح قرضہ لیں گے ہمیں 27-28% سے کم نہیں ملے گا, ان کو ملے گا 19% کے اوپر. آج سے چند ماہ پہلے فروری تک ان کو پر یونٹ بجلی کے اوپر میرے خیال 10 روپے یا کتنی ان کو سبسڈی ملتی تھی, مجھے اور آپ کو نہیں ملتی تھی. تو اگر یہ ساری صورتحال دیکھی جائے, اور ریٹیلرز وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ 0.5%. ان پہ 5,000 ٹیکس لگایا تھا سر, صرف 3,000. 3,000 100 روپیہ پر ڈے, جس کا ہمارے لیڈر چیخ اٹھے تھے, چیخ اٹھے گے جی اتنا بوجھ پڑ گیا, 3,000 روپیہ پر منتھ. مفتاح اسماعیل جب اس کو وڈرا کرنے لگے, میں نے ان کو کال کیا, آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. میں نے کہا اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی وہ سائیکل والے بھی سے ہٹ ہو گئے. میں نے کہا پنکچر کا ریٹ کیا ہے؟ جب سائیکل میں بھی اگر آپ کی میں دکان پنکچر کی جو دکان ہے اس کا کیا, جب آپ ہوا بھروانے پہ جاتے تو 50 روپے دیتے ہیں.